गंजाम प्रसिद्ध मां दंडकाळीଙ୍କ 13 दिन निमंते दंडयात्रा ପାଇଁ ଦୁଳୁକିଛି ଗଞ୍ଜାମ। एप्रिल 2 तारिख बुधवार दिन मां दंडकाळीଙ୍କ 13 दिन निमंते दंडयात्रा आरंभ हो जायछि। ए अवसर मां दंडकाळी 13 दिन निमंते भक्त मानक द्वार द्वार बुली भ्रमण करबा सहित एथिरे बहुत दंडुआ मानक द्वारा दंड नाच संपूर्ण होइथाय। ए दंडयात्रा चैत्र मासरे अनुष्ठित होइथाय। ए दंड नाचरे मां काली पूजा पाइथांती। 13 भोक्ता पाठ भोक्ता इत्यादि किछि सेवायत तथा दंडुआ एही दंड नाचकु संपूर्ण भावे तुलाई थांती। मां दंडकाळीଙ୍କ ए दंड यात्रा उपलक्षे विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित होता है। यह दंड यात्रा समय गंजाम जिला चलचंचल होई पड़े। गंजाम जिलार समस्त जनसाधारण मनरे मध्य आनंद उल्लास लहड़ी खेली जाए। यह समय धूलीदंड पाणीदंड अग्निदंड कालिका प्रसन्न इत्यादि प्रकार समस्त कार्य होता है एवं समस्त भोक्ता माने नीतिकांति अनुसार एसबू नीति नियम को पालन करी अति निष्ठा एवं भक्तिर सहकारी यही 13 दिन परिवार त्याग करी ब्रह्मचारी हुई मां काली निकट में शरण पड़ी था। गंजाम जिलार शंभु शेखर मिश्र मन उमाशंकर महाराणा इटा दीर्घ 75 वर्षर दंड नाच गोसाई बापा आनी गुहारिया पड़ी कोल्लागढ़ ठार गुहारिया पड़ी धरी आसते सेवा कले प्राय गोटे आम हो 30 वर्ष खंडे तापर बाबा करथिले सेवा करुଥିଲେ बाबा सेवा करुଥିଲେ एबे बाबा तो परलोक होइले 2 वर्ष परलोक हो जाइछन्ते मु एबे मां को सेवा करूछि किंतु यार चरित्र होई कि सकाळो किंतु मां को आज भाला महापन सकाळो कि नीतिकांत थिला कोन सब नीतिकांत होइतिला सकाळो दातांगर जाई कुमराली की शिव मंदिर जाई की मां को धरी जाइथिलु सेटे हमर एटे मां काली को गोपनेश्वर बाबा अछन्ते सेटे माँ को बाबा को मिलन कर पैसा धारण कर आसिक धूलीदंड कलु धूलीदंड सरला पाणीदंड कलु अग्निदंड रात्रि आमर ये अपटा 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 आस आमर ये डाली भात हो डाली भात बांगण हो पड़े कौन प्रकार परिवा पड़े खाली भात चालू 13 दिन माँ को यात्रा नहीं कि माँ को खुशी नहीं कि खुशी आणुचु पाखापाखि केते भक्तों समागम होता है पाखापाखि भक्तर समागम जहाँ भी ए आज तो प्रथम दिन 250 भक्ता अच्छा दंडुआ केमते गवर्नमेंट केमते गाइडलाइन रछि ताके नि पालन कर अश्लीलता ऊपर कौन कहबे आम तो अश्लीलता ही करा जाउनी आमे गवर्नमेंट नियम पाली की चालू आगे आपण पछ मोना पंडित डॉक्टर गंगाधर मिश्र केमते रहछि मां को नीतिकांति उपरे छोटिया अधम ब्राह्मण जन्म बा कौन कहि पारबी किंतु मो बापा एठारे बहु वर्ष धरी पूजा करुछन्ति पूजा करुथिले वर्तमान मु 45 वर्ष धरी एठारे पूजा करुछि एहाकु सुचार रूपे मोर सहकर्मी मानकु धरी अति आनंद उल्लासर सहित पालन करी आज पर्यंत आसुअछि। ये दंड यात्रा अथ दंड पाइले ही यात्राटी सफल हेबो एहा बरी किंवदंती अछि। प्रथमे धूलीदंड
ପାଣିଦଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହୋଇ ଏହାକୁ ଦିନକୁ 3ଟି ଦଣ୍ଡ କହି ଜନମାନଙ୍କର ଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା? 13 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରାଟା ହେବ। ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଉଦ୍ଯାପନ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ହେବ। ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମପୁରର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମପୁରର 75 ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ତ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମାଆ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସେ ତାଙ୍କରି କରକମଳରେ ଏହି ଗାଁରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜି 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଅତିକ୍ରମେ ମୋ ବାବା ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ସିଏ ଆଜି ପୂଜକ ହିସାବରେ ଏହି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କିଛି ତ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡନାଚ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳୀ ମା ମହାଦେବ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ପଞ୍ଚ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ଗଳି ଗଳିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ମାନସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇ 13 ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲାଣି। କାରଣ କ'ଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରା। ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ 13 ଦିନରେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲି। ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସବୁ 500 ଜଣ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, 500 କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁ ନୟାଗଡ଼ କେତେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାହାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା